Urata marga masinaga kurha kisawa sitata runta sipkhanyani pescau nuraga usara pehrak ya kiri macak kabarat haluka hiwasa tekeha imara markachi regataki ya markachi regataki hampi ya taipi marangkaptan haricha uka kajan tawin kaptan wa burata marga masinaga uka sumaru tawimpi uka muit tawimpi supa carut asip khanyani hica kantatina takpa cari pikur hakisa wainanaka tawapunaka aca cilanaka awicanaka takpa caparkachi naka warut tataphanakta hanya tataphanakta Kuya kanadis karui suparusa katuk aparagijani palajai kuna kaanyingnya kasan kiriki ongkos kasan lagi palajai. Hilata Walter anyam kachkani dan cipamuna ini pilih tamas jai kuna ima inam kachkan kicik hamkuna ri hamkuna pas hajing yaya hina ama cakusuncik ima unghui mantapas ama haipa wanan cikpa. Napa ikui chiquilla paya ikichik TV Perú aire wasimanta hina yatak nacional FM ukumantapas mai piña chay piña kariptigipas napa ikuni ayakucho sulka suyuta ika wanuko apurimak puno arequipa llapayan Perú suyupitia haruna kunata kichwa simi castilla simi uyaris kunata ri hina tin haturillay imatata Hawa suyu kuna piri panajay. Ari hawa suyu kuna pipas kachkami wak España, Italia, Estados Unidos, haya suyu kuna pi kichwa simi aymara simi rima haruna kuna wak simi kuna tapas rima chkan kutahmi. Ukapas kapuri hilat kuya karaka Estados Unidos chegar arun chapanyani ibarana ka chekau kitana hakasi phewa España chekau kitaro takpacha Europa chekau kitarwa aymara kas kechuara kasa chume ora ke chekau kitaro thasiri rakasa uka chekau kitar kar hakat separagiu irna kiri yate kiri kunai maluriu uksa chekara karo hasa paragi ukam sasir kapurata hilata kuya karaka Kipka TV Perú ukam pirusa Nacional FM ukata ipim kitara katwa hiwasana kau kipkara kino kantis wakicha una kau hichakata terha mist dirakiri utara kam cekarua put dirakiri haricha kulyaka naris. Hari turillai hipirika murangichu yaku ini kunata hina tenha mas tarichi. Urata marga masiraka ukabaha hiwasana kau wakicha wimpi sarap hanya. Ya dia udah kampe kanyata panyani gurata marga masiraka o marga kanyata ki ministerio pertawi taipitha omicron ukakip karaki delta tokokata covid-19 usumpeja kimsakutinwa yang kausoja wasitatwa tokjeja sasidwa ya tiere paraki Hernando Ceballos o marga kanyata ki ministro pertaniwa ukamja ya tiere diraki kurja polisa ya tata simkakinya El diagnóstico situacional. Lop ekipausin unya ekipausin akamanak uthetapat tercera ola ukast akasuyun khailt harakio yati harakiwa tercera ola kimseru sukut khatawi covid-19 yang khusuta akasuyuro purin harakio sasina yati rinagatakiar suina kumarain toke ministro Hernando Ceballos hupasti khanancharakiwa diciembre vaksinsti 5 metropolitana ukakik paraki akasuyuna kauhagenakate usutakana ukanakatsti hilampi usun sasina ukatsti khepasimanansti usutanak tokit hayat khatawinsti tungka mayan warangkatsti tungka pusin warangka sohta bataka kimsakalak tungka kimsakalakuni ukhausutanakarua hitkatarakitaina ukatsti khananchap harakiwa omikron kasta usua sintpachaha kantik sasina kun hematilia tungka sulkasuyuna karua akasui pacanasti por harakitaina Ancit bacanas kedena katak naira katan irna kap kupanakas aski camampi irna kap harakinih ukat huteri semananakan walha usutanakas utharakis pau ukat ikinyanakas poyin utanakan uthias karakio ancit kamah patung kapaskani persen ukhanakakio usutanakan iskarakih ukat chusanaka uthias karakio katukanya takih Kumarain toke ministro hupasti yatian irakiwa, Surco, Magdalena, Miraflores, La Molina, San Juan del Lurigancho, San Isidro, San Borja, San Martín de Porres, Ukakik Paraki, Jesús María, Ukamarganakasti, Alerta Roja, Ukarua Makatharaki, Kunehemati Walhaniwa, COVID Usuninakasti Ukachakana Utheraki, Ceballos hupasti sarakiwa, Kim Zapataka, usi kinyanaka uchatanik sasina hutiri semanana, ukatsti febrero paksinsti, Kim Zapataki kinyanakasa uchatas karakiniwa, ukakik paraki, pakalakpataka peskatunkani, ukachaka huanakawa uchatarakini, COVID-19 yang khusnitan tikuehanicha ukanak unyakataya sinyataki, ukakik paraki sarakiwa, bakuna nakastia skikusaw sasina, ukamata am tayarakiwa, yatung tungka porsiento, ukausutanaka, usi ukachakan kiri nakasti, haniwa bakuna huchayasip katainat sasina. Aski kusas karakio, balhakenak bakuna sip hatapat, ukamat omikron kasta usurus, hupanagak aski usait esip karakir.
akamana ka uthetapat sti ministro hupastier hatarakiwa hichurua Consejo de Ministros hupanakan pihmat tapisi asasina ukamata majakam tawinaka inokanyataki COVID-19 yang kauso akan tetapatha Sohtariwa Omicron yang kau sompe osuntata hakat asip haraki ika sulka su cakau hitara. 5 sulka su tasipansa aka cakal purwa ayo hareha aka yang kau sompe osuntata hakat asip haraki. Ukcit kabaha lambayeke ukakip karakiwa Madre de Dios sulka su cakau hitar hawasitatwa wakut eureka hakanyate ata karaki COVID-19 osutageha kurhabasa ya tatap hanyani. Umar Hakawi David Irna Kirinagasti Kamarkan Yatiaf Harakina. Sohtaniu aka Omicron yang kausti katup haragitaina. Salud Red Asistencial David Yatiaf Harakina Kimsa Akinaka. Usu katutanaka provincia Chacatap Karagitaino y Cachincha Ujamas Pisco Chacata. 3. En el Kimsast Felix Torreal Bocachacan Mayera Pisco Cachacan Ugats Payast Chinchau Cachacan Ugats Tatitut Spaisum Sarakian Kun Hamata Kiru Sutanagas Haniu Sintipachahu Suntap Karakint Ukamat Haniu Unidad de Cuidados Intensivos Ukachakaruk Sarap Karakint Arequipa marcan maini Sudáfrica yang Campus Karagitaina. Umar Hakawi David Yatiaf Harakin Usutanagasti Hithatas Kakispa Ukatakis Pustup Haragitaino. Ya estamos preparando. Nanagahaski Wakichasip Harak Ukamat Katukanyatak Kitinakat Usutab Kupanakar Ukat Samtap Hanyan Akiri Omicron Kasta Usus Inapach Usuntatats Sintipach Usuntatarus Purirax Now Ukat Kitinakas Sintihanas Kirok Puri Harakir Kau Kirakenakat Hanbakunatap Kupanak Unyano Kasip Karagitaino Idantawina Kakachimita. Kitinagataki Wakis Karakispa Hupanagataki. Lambayeke marcan Idantawina Gambisti Mayam Kayantap Haragitaina COVID-19 yang kausuta. Walik chakan hamut haskaragitaina ukama sulkiri qollañu tanakana uka sulkasuyuna. Qanayt awinagasut haskarakin pawaran qapatunka mayan marana. Paqalqatunka pesqani ch'aqa soqta %. Markachi dinakawpa pitantawinakampi paqaskaragitaina. Ukatukanakakampi paqalqatunka % hukar poqañasun taskaragitaina ukatukanakaros hilhapqaragitaino. Niaukom kikpawin haskaragitaina Puerto Maldonado chaqana. Madre de Dios marcana. Paqalqatunka qinagatsti hilaniuka chaqan p'itantayasip qaragitaina ka COVID-19 ñan qhawsuta. Ukamasti nayririp p'itantawi mayampi sartkaragitaina ukan poqaskaragitaina. Yatiap qarakin viernes urukan poqañaw uñano qaskaragitaina. Umar Hakanyataki Pektawi Taipitha COVID-19 usuha 5 metropolitana marka chakau hitan ha hukampi hithatatau ha katasisa sirwa yatiare pheja. Hutiri urorgan ha hukampi spau sasinsa kanait sini parakiwa. Miraflores, San Isidro, San Borja, Ucachipcaraquela, Molina, Distrito, Getanacana, Gelpachak, COVID-19, Osumpeu, Catutapjek, Anchet, Kamachpatak, por Cientaro, Geljatek. Básicamente en algunos lugares se ha duplicado. Yaqachaqanakan Usutanakas Payakutim Hamau Hithatrakir, Kaisa Miraflores, Ukakik Paraki San Isidro, Ukachaqanakans. César Munaico Collereg, director ejecutivo de Vigilancia de Salud Pública, Exereg, Uxa Distrito Gitanacan, Omicron Maihan Beucatutap Haspausa CNP, Unchanerakena. Akamaros Kim Sakalak Sulika Soyo Gitanacan Soyo Sana Pacha Sudafricana, Maihanyan Hausompes, Katuta Hapjaraki, Okatpeñan Hausompe Katutanakas, Gel Hataskakeu. Sulkasuyanakan Ukamkik para que Hithatas Karakir, Cajamarca, Amazonas, Ukakik para que Sur Ukachakanakan, Moquegua, Tacna, Ukat Norte Ukachahanas, Piura Sulkasuyan Sindipacha Hitatarakir. César Munaico Collereg, Akam Utkatapata, Yang Hauson Pecatutanaka, Hilhataska Kespausas en Peunt Anenach. Akamanakan bist Hutiris Manans, Usutanakas Hithatas Karakispao, Ukamatabats, Kimser Usukut Hatavirus Mantas Kapunirax now. Okakip Karakia Kamra que Arhats Anenach, Navidad Punchawenagat Akam Hilhatataosasen, Machak Marakatokt Awet Unyachanakach, Hanirau Yatesketsasen Pekananchanerakeenach. Kacharanakatehok Pacham Tatanaka Yakap Haspa, Yang Kauson Pekatotanakach, Pisip Taspausasin Amtoyanerakenach. Villa Panamericana Ukachakauhitana Hasohtatu Kathayatung Tunka Pescadiru Hithataraki. Mario Carguapova, Salud Erteristi, Ukachakauhitar Haichak Hakim Sapal Pataka Pusitunka y Kenyara Campiwa Usteatari, Maiti Kim Sakutina Yang Kausoha Toktus Paha Ukapachatakejas sin Wasaraki. Naira Simanas Takachahanas, Chusas Karakino, Villa Panamericana, Ukachakana, Kunihamatinya Sohtatunka % Ukau Chusas Karakina, Ukat Hichast, Yatuntunka Fescani % Ukau, Usutanakahman Harakir.
Macak mara katukawi punjawina kalurau sinisti akam hanaskinwa hichaka unyhasib haraktana walha usutanaka qollanyuta rumantiri nakasti hitqatharakiwa billar rebagliati uka qollanyutan ste hitqatharakiwa uka gikparaki yaka qollanyutana kansa walha billa suka chakanakana billar rebagliati uka chakanas patunka usutanaka ki uthskarakin khnaira semanan ukas navidad urqayawit uka manaka hutharakin uka tichast pakalaqtun khanuka kimsa kalaqtunka usutanaka uthkarakih salud uka taipita usi kinyanaka kasui pajansti karwa poma hupasti kananchandirakiwa sokta tunka porciento ukhi kinyanakawa usutanakani hexasina ukatsti ukanakatsti yatung tunka porciento ukha usutanakasti haniba vakunatap karakitainati sabharaksnau nyakim sakalak tunka porciento hanuka yatung tunka porciento ukha markajirinak kitinakat usutap kupanakas haniw nairakat vakunu khamas pair vakunas uchasip karakitainati akam yang khosok ataki hitkhatatabata ukagik paraki kim saru sukut hatawi uthadapatsti qollany utanakana kuni hamasa usutanakaru katokapkhani ukanakasti askiwa wakichasip karaki akasemanan kanancap harakiao wakichanyataki ukhamat hisaranyataki pahach utanak billa panamericana ukachakan kim sakalak patak positungkan ikinyanaka utharakinek Mario Carvapoma hupasti chikan jasirakinwa central desconcentrada de atención prehospitalaria ukaino cabina ukasti lima marcana qollasuyo ukachakahan karakiniwa ukatakisti salud minsa ukagik paraki samu tai pinakatwa chikan jasi parakitaina ukamata patsti peska ambulancia suka utunakampiwa kataki usutana karusti yana paparakini ukatste kiri yana pawisti katoka parakis pawa mawarangkan warangkapa chikatanimpi ukachakana markachirinaka COVID-19 yang kau suka hukampi hithatas kakiwa ukatwa walhamar kachiriraka wa qollanya utarakaruha aka usulite hanuka haharicha sasira yathat siriu sarawa para kitaina ma kau hachaka ukitarakanha walwa yuharipuniwa markachiriraka seqinta si parakina ukatha hanikiwa hankakeha katukatap karakina dikurha mapulisa yathatas kakinya Eskinan imilyakampiso yaskarakta prueba psuyasinyataki. Ukat kolleristi seqintasi unhasin kutaw harakia. Ukat ukamatskani hank asart karagiti. Nya papataka kinaka parakinwa hanukatsti takasitawa hakatasip harakina kuni hamate Jesus Maria uka kollinutan sti patungka prueba sata ukanakakiwa utharakitaina COVID-19 yang kusenditu kay hanicha ukanakiat katanya takiha Akasulkire kollinita daipin patungka pruebas moleculares kanagi utharagiha. Ukat alba chakinagatsti patunkaniki lakip karagineja. Ukat ma kollirikirak hutkarakini ukat stima equipo de emergencia. Ukat nayasti hani sin suir hama haragiri. Nyang kauso hithatatapatsti walhahakinakawa minsa kollinutan nakarusti sarap harakina ma prueba sata ukampi unyhatayasinyataki ukamata COVID usunitu kay hanicha ukanakiatinyataki walhachakawhanakansti hanchanimpe alakakiwa unyhatap harakina hanukatsti walhakinaka sarap hatapatsti yakipanakasti kim sapachanakawa suyap harakina katukayasinyatakiha Magdalena qollanyutan sti haniwa balhakinakasti utkarakinti hanukatsti walhapachanakawa suyap harakina katukayasinyatakiha sambor haukachakansti minsa taipitsti kampanya wakichawisti lurarakinwa pruebas moleculares ukagik paraki antígenas ukanaka apsunyataki markachirinakaruha salud pública ukatokatirnakiri ukamasap ekhteri sasarmunaiko hupasti arsurakinwa walhakinaka pruebas sata ukanaka apsuyasiri makatatapatha Inahahan kuspajak curarata karakcintir kau kohanakan dehkato kapki kau kohanakan akan balhahakinak sarap hadapat stijak nanaka arus kibasip karaktu ukamat ukachakanakar prueba satu kanak apayanya tagi min sa taipin yatiri pasti kanan cenderakiwa 5 marak pacansti yatung pataka cakau hanakanwa prueba satu kanakasti apsup heksasina ukat sti uhandirakiwa marka cirinakaru kunak umarainto ka amtawinakatutki ukanaka yakasip kaginyan sasina Akanto Camachi Luriri Nakawa COVID-19 usumpeja usuntata japjeja. Ernesto Bustamante Camachi Lurireja Payuro Nairakata Akiri usune pjtante hanuka haharicha y athatawej utjpana ukamata matapi urakarosa sarapaya satakeja sin wasaraki. Komarain toketir nakiri na Castilla kita hakatasip sap harakiwa kuni hamati Camachi Lurita taipinsti walhaniwa COVID-19 yang kusumpisti usuntata utharakiha Pakal kamachiluririn naka usutap haraki hakirin yang kusumpe masur kamas soktan ikiskan ukat hichoro mawangka taipit kamachilurist aka usune haraki Makau kapachanakatsti Fuerza Popular uka taipit kamachiluriri Hernando Guerra Garcia hupasti kanan harakiwa Twitter uka taipita kun hamati COVID-19 yang kusuni sasina
ukat pasti kuarentin pacaruman haraki ukamata kunak umrain to kam tawina katutki ukanaga siya kausina akamanak utheta patsti bustaman tehu pasti sarakiwa kamach luriri nakasti prueba PCR uka obsesif harakinya pa positung kakim sakal kuni pacana eraki pana kuna pajatek matapi nak lurapani uka pacana ukat sti kamach lurinyo tatay pirusti uka hakin nagakiw sarap harakinya pa yakatukit sti kunaiman iwahawina kasa katukarakinwa solicitar en todo caso a la May presidenta tarak del na kamach Congreso lurin na kanipek taripar aken nero vaksin todo utat este kira na mes de kanyatak enero, kun hamate ¿no? aka vaksin podamos sinti hacer pachak el akan yang kauso trabajo, akan tarakinih enteramente virtual en todas las ukat kiti na sesiones, katayat katawinak a tokit ir na excepto pues kapkupan na aquellas kairis sesiones sarasip reservadas karakis de pao algunas comisiones investigadoras. ukakik paraki kamach lurin na kasti hausap harakiwa yati chawi atakaw to kay ministro ro ukamata yati anya pataki kuna waki chawi nagas luraski akam yang kauso akan tatapat ukanak tokita Que yo nayak may tarak solicitaría a arus ki través de banyatak su kiti na kataki presidencia yati chawi atakaw to kit ir na coordinar kapkupan también nakam con la ukamat Comisión de kumaray Educación tokit yati para de chawi manera atakaw to conjunta, tanto la Comisión de Educación y la mayak Comisión de arus kip Salud. tausin ir na kanyatak En este tema en akanak tokit mayak específico yusar debemos tanya caminar rakitan de la mano. Sabharakiwa yakham tawina ka uthenya paksasina kun hamate am tata harakinwa yatakanyuta na karukut anyataki hanukat ste kanyang kausa kan tatapatsti yakham tawina ka ino kanyang wakisiraki Francia suyo chakau kitaro hichaja purt apanyani yaka COVID-19 usua utaspaja sasirwa yathatasip karaki Omicron ukausut sipansa ukampis pau sintipir punis pausa sinsa sapharakiwa Uchika baja Estados Unidos chakau kitarja Pfizer píldora uka anauna caja ukampi hitatarakiri coronavirus usuru ayatakeja ukamata koyaya utarakaru ukatsa hiwa urakasa han sinti uthayapataki yathatirina kasti marsya hacha yatakanyuta tha yathatasip karakiwa COVID-19 yang khosuta yakha kasta uso anchit kamasti sabharakiwa iho ukamsasina akiri majak kastasti positungka soktani mahit awina kanirikis pawa anchit kamasti tungka payane hakinakawa usuntata COVID-19 yang khosompisti unyasip haraki hupanakasti Francia suyuna mauhan kiwa saranakap harikis pana ukatsti hupanakasti sabharakiwa akiri nerakatakasti Camerun ukachakanwa katuyasinirikis pana Estados Unidos suyun sti wal hakinakawa usuntap haraki mayurun sti mawarangkan warangkapa hakinakawa COVID-19 yang khosumpisti usuntap haraki ukasui malkusti maitarakiwa marka chirinakaru kunak umarain to kamtawina katutiki ukanak yakap hanyan sasina ukakik paraki chamanchawa kunanakasa uche sinyataki ukamata sintahanaski usuntanyataki Omicron is very transmissible. Omicron kasta usus atakiwa akan tarakik hanukat stani aski chamani karakit kun hamati nairanakan unjkatan ukamak chak pachans aski pach chamanchasinya rakio ukamat vakunas wista esirak chamanchawa kunanaka wal hechakanakan utherakik ukat maskari yukus uchasis karakma Biden malkusti irnakirina kapampi hangkutan wa mathapisiraki hupanakasti COVID-19 yang khusuru sait enya takiwa irnakasip karaki ukat stilya kita wakatasiraki pruebas PCR ukanaka hanut hetapatha ukat sti yatinarakiwa hilaw may paraki sasina tungka warangkapa ukat sti pawarangkapa ukawa may parakini Pfizer ukatay pita pildora antiviral coronavirus usutaki Paxlovid ukamsata walhayat hatawinakawa Omicron kasta usumpisti utharaki kun hamata kiri kasta usumpisti samanyanakawa tapantaraki alaya chaka hatha ukamampisti inakiwa usundap haraki ukamawa abdi mahamud hupasti kananchandiraki kun hamati OMS ukatay pita hupawa ukanak tokita iranakaraki hanukat sti ukakik patay pina iranakiri Catering Smilwood hupasti kananchanirakiwa walhakinaka Omicron kastu sumpu usuntap hatapat sti yakha askich amani kastu susti uinstarakis pausasina Ucha arktanya uta taipiu hitatja Pedro Castillo Perusio Balcurua arktanja Callanta Paraki Kurjabati concesión Puente Tarata 3 ascensos militares Sata Ukakip Krakipa biodiesel B100 Hayuka Alaura Katwa Arikta Parakiri Kurjaba Polisa Kiri Yatiawahaya Hatasipta Kinyani Ministerio Público kataypitsti kanan charakiwa Pedro Castillo Malcuru yathatatan iksasina huparusti yathatap harakiniwa iranakawinaka hithatayanya munatapatha empresa nakaruyana patapatha estadumpi iranakanya pataki ukatsti akiri konsorsio satu kanaktaypinsti empresaria Caroline López hupawa ukang karakispana Vamos a ver durante estos Unhap harakinyane akapes kamaranakan kunaiman yathatawinak hanukat sthani chakpacha huparu yathatap harakinit malkuruk pawarang kapatung kasoktan markamak
Kontratu satu kanakasti utharakita inawa, papataka kim satun kapayani warangkan pasolis kolki, konsorsio Chakatarata ukatukita, ukatsti kim satakinakas alurayampi, yakatukitsti biodiesel, ukanak alain tukitsti pakalaktun kapusine warangkan pa dolares, ukakolkin biwa alarakispana Petroperu ukataipita, ukasti Heaveng Petroleum Operators ukataipita, kunhamati samira udaye hupawa ukaste empreskama apnakaragiteina, mutunyo tanaktoke Andi Carrion hupasti kanancarakiwa, kunhamat sa huchar kirin kahyat katapkaspa ukanaktokeita, Tampoco se va a ukagik poder parak hani mais karakispat, medida cautelar ukanakas, malikutakir, saphanyan, hani huparok katuntap karakispas, ukamgik parak mutunyo tarus apantap karakispatir, kunhamatan chitas hupah malikamaw iranakas karakih akasuyunak. este alto estatus de presidente de la República. Arhatiri mutunyo tanaktoke Carlos Caro hupasti sarakiwa, huchar kiristeas kichamampiyat hataspaha, Palacio de Gobierno gachakan sasina, Anchit pachans kunas chakhe marakio, kunhamate huchar kirinakast, haniu hayaruh purip karak pachanit, hanukatst, kunanak tukete yat hadapkane, ukanakast akasui malkuru hatanya takirikinio, ukats kunayat hadawinakat lurapkane ukanakast, purirakis pau kau konakantih malkuhir nakeh, ukathiau hanakan, kunaiman lurawinaka parus. Hichakutin pisti sarnakawitsti, payakutiwa, Fiscalía de la Nación ukataipitsti yat hatharakispa malkuruha, nairakatasti, Martín Vizcarra malkurua yat hadapharakina, Ukchika baja Pedro Castillo Perusio Balcoja Copierro Pekenchawi Taipitja Justicia Placa Unegaja Kurjabarusa Irakatayapaja Ukaja ya Ataskiwa Kiri Pekenchawi Taipitja Pekenchawi Taipitja Sasil Wasarakida Ukatja Corrupción Ukampeja Hariwa Chiktaya Sakiti Sasin Sasarakidawa Balcoja Año Judicial 2022 Sata Uka Kayalta Yawinwa Upaja Chiktarakina Hoy Hichorok Sarax Gobierno taipits nanakah yakap harakiao, ukakik parak, yakasip harakiao, kitinaka de justicia taipin iranakap kupanakan, iranakawinakaparo. Pedro Castillo hachjelere malkun, mayer wakichawi pau hechapa warang patong payana marat, hopasti judicial amaran kalta wakichawin kanau. Kat sistema de justicia stanak alepacha saya kasinya patake pokt asinya patake, kamachena kasaya kasina, okam iranak asene usasinares anenak. Queremos un sistema Nanakah munap harak kitinaka de justicia taipin iranakap, hujanak pakaya panyapatak, hupanakah pachaparu iranakap harakinyapah, ukamats, askich amampi, lunsatanakar, hakahiwa iranakar, hujanaka pakaya panyapatak. Akamaros hok pachparo soyot marakacharana karo akamra kyo haus ayanak. Hisk achat hakenakana, huchanere paro, huchan chap hanyanes asin. Hani o kamaro tokonya paket, motoñ otaro de his antas señapa, his antas panes asin. el Estado de Estado de Derecho kataipit, hani hupanakah hukamah luranyapap karakit, kunhamati lunsatanakarus alakakio antutap harakih, hani hukamanya pakit, akachakats kankanya naktaipit, askiwya kanyarakih, kusbach sarnakanyatak, kunas chakaparo. Okamare kamau Elvia Barrios Poder Judicial at Erapterech. Hok pachpero suyot marakacharana campi aroskipts apjanyane. Mahawila maskama. Maemay amuyunakate otjech. Okamaru suma eranakts apjanyane. Sasinpi haust anerakenach. Invoco. May karakta kanin peruski pawir man kanyataki. Ukamata kasuyun stiwak kanyataki. Pacha karaki umarkachi dinagats kusawnya nakawinakam sart kanya. Hachjelere malkuch aresuipan akamrakio arahats anenach. Yang kaos pachan hekat asiptana hok pachanero yanaps anyatakech. Tatanakach wakits atausasin. Okamarus mimarans kolakech. Tunka kimsane por ciento. Era hatatausasin pekananchanera kenach. Hola. Judicial Marana Kailtawipans, María del Carmen Alba Camachechnox Erota Taipit Erupteris Yakep Ex Erenakas, Okankap Harakenau. Linda Vázquez, ministro de Cara Pechteri Pasti, Perusio Balcope Jacusa Ergataskiu, Sasir Wasarakina. Makauka, Kipka, ministro Kana, Turka Kipaura Caja Ut Pachariwa Jutiri Paxira Caja Sasinsa Sarakidao. Las Pambas Ukatsa Arst Adirakinao, Amtauraka Utarakina, Ukaragaroja Arcataskariu Sasinsa Sarakinawa. Hobam Ponewaket Ayasebnas, Hobam Aruski Papondugat, Alapach Consejo de Ministros Taipin, Tatanaguaket as a Hopahianaps Apone.
Yaqep akamanak aresutanakat Pedro Castillo hach ajelere malkumpej tatanak hani walwakiapket ok hatanakat akamrake uhopastekot ayanak. Hankus atanagane utsket kunatrak utjanes nias kunachakachanyanaka utjaske. Mireta Vázquez, ministro nakan erepaj gabinete ministerial amtawena cara poreñatag hankus awiro haitañ muni usaninak mas toquen hoter paxinakan maicht awinakas utjas pausas en un anerakenak idel yatiaño tataepen Juan Silva, ministro de transportes jobats aresurakeno Hakpach ministerio sotanakan uñakipt asiskapone yakhepanakah kamisa sanchit uñikt aceptan kunachakash añanakas otkakepone okatnanakah uñakip asipkapontanay aker ministerio tataepen eucht awenak poret ayasepkayataik atampe akamchakash asiñapatak Vázquez ministro nakan erepaj las bambas koyautan wasetat iranakasitapat wal askipune usanaw Hapanakapi akamsum aruskipt abhanach mahinenakat hicha estado uksachakaro purit apuneneu o kamas kuk pacham tawenakas pokt anyatake sarapuneneu sasinunt anena Estado pequeño tataipet pone akamuña kipanyabas nahira maranakat empresa pikip kailyompek hopanakah ma documento la pegel kawi hiruntap hanokat hane ketet uñakip kanas estados hetekauhan hechas estado akan kaponeneu okat uñakip aponeneu Gobierno pequeño tataipet Hopanaka uksakamas porets aphaneusas khanais anirakenak akamhan walts awenakas han utkanyapatak o kamas marakacherenakas wal uksachaka uketan utkasep kanyapatakesa senpe khananchanenak Yati urakampi sarata sipakiyali Anaí Durán Warmira cara ukakip krakit akesere markachina cara ministra pertereja Akurura karja ayujadiwa waorakaja Inyukto abjeja yankauso akanta wetja, sasidwa art anirakina. Ukatu akapachi lurine karuja aka tapacha ora karu, iyura karu, ulkimpi yana anyatakeja, maka machi chihnuk eata pana sasidwa maitaraki. Pausay karakino akamas lup irinakaru sokta patakim sakal kotunka sulkiri kamachinak unyano kapjanyapa. Diaos apjanyapa ukanakampi. Inyunakan pensión chanipas hitita tayascaragispa. Nanakasti suyap harakta ukamas maip harakta kakamachinakasti absusiñapa. Tukuyas karagispa tunka pakal kurunakan chino kapaksina. Hilpachuila masinakaru wakisirinakataki. Akapachanakansti por askaragispa. Anchit kamasti papatak solesanak sapa paksinakasti churap karagitaina. Imilitanakampitaki yoqallitunakampitaki ukamkik paraki uqajonakampitaki. Kitinakatijan aukinmaya hanukastijan taikanmaya. Hanukasti aukitaikanisqa qhatasip karagitaina ukata. Upanagataki waktakaragitaina. Ukat akanchawiyam tanagati yausa takaragispa hilpacho wanakaru yamap askarakispa. Ankatokeru haqinakasti kitinagati wakiskaraki upanakasti jaitas karakija. Ukat akawakt atanagasti absuskarakina. Ukamataka proyecto de ley sokta pataka kimsakalqa tunka hakuni. Ukataipit uñano kaskaraki uniaki purt askarakispa. Kimsakalqa tunka waranqa wila masinakaru. Akapa naira maranakana. Proyecto lupita nagasti tunka urunakan lapa kapaksino al lokas karagitaina. Ukatu kanakan pisulkiri nagat sinpach unyano kaskarakispa. Kiti nagati pisipisin hakadasip karagi ukamas sinti pisin kapkaraki. Ukamas hiwata nakan lapi nagap sukataipit kaniwait apkaragispati. Lia tunka kimsakalkoni warang. Inyo yokalito nagampita imilita nagampita. Patunka warangkatsti hilaniu angkarus kaitas karakina. Ukat aka proyecto kamachinakas lokas karakina. Anchit kamasti tunka pakalko waranka kimsakalko patak. Wila masinagaki unjas karagija. Lupitanak taipitsti ukamas waktas karagispaus psicológica ukamas educativa taipita. Anaí Durán warminakan ministra pasti yatiasis karakinoa. Kun jamas ukataipitsti chamanjasip karagitaina kapa waranka patunka payan maran irnak kanyataki. Unyano kaskaraki manairakatansти warminakan kankanyanakap yakas kanyapa. Ukat ukataipit hakawit nyankachawinagat unyano kaskarakispa. Untatanagat unyano kanyasti wakiska puniraki. Amerika Latina markanagasti inampiwa. Unyano kasiskaraki nyankachawinakata. Ukat unyano kaskaraki maihtawinakas utkarakispa programa Aurora Taipita. Sinteka runakampio kanastascarakina kun jamas huancabelica marcana. Nairiri warmi hiuetas utkaragitaina. Yatias carakino irnakawinagasi takinagarham sart kanyapa. Ayllu chakanakana ukamats unyano kaskanyapataki.
Ukawa ya tia ura kaha bunata barka masiraka hiwasaraka wakicha weha tukata heu hichuroja suba kamat apjani yapu chekaro saraya wakicheja sarawa apjani marka chekaro saraya wakicheja sarawa apjani ampi hilat kuyakaraka uiwampi saraya wakicheja sarawa apjani sum awate apjani bina hilat kuyakaraka ukampi tuk apjani hichakucha nadie escarrui suka kip karaki yokanches wakicha uro kato apjani